Sip, saya share ya sekarang. Iya, Slide-nya Pak. kelihatan nggak, Pak? Jelas sekali, Pak. Sip, oke. Thank you banget Pak Ahmad dan teman-teman atas kesempatannya hari ini. Uh, Perkenalkan nama saya Sanduko. Saya di bidang Quantum Hardware Engineering, sebuah bidang yang mungkin lebih banyak diminati selama beberapa tahun terakhir. Dan hari ini saya berbicara tentang dua platform yang saya dan teman-teman explore. Di komisi sekarang saya tunjukkan ada komisi pointer. Yang di bagian kirinya adalah platform yang dinamakan Microwave Magnos. Dan saya mau bicara ini lebih jauh. Dan di platform kedua nih kita ada sebuah quantum processor yang berisi 25 qubit dan nanti saya juga akan bicarakan hal ini. Dan ini kedua hal ini saya kerjakan sewaktu saya berada di Oxford dan recently di Chalmers. So to start, mungkin saya mau terima kasih pada semua kolaborator dan kolega saya yang sudah berkontribusi ke semua karya yang akan saya presentasikan hari ini. So they are very helpful to the work. And then mungkin berikutnya saya mau ini saya buat slide-nya hanya tadi aja karena ini the first time saya ngasih talk-nya di Indonesia dan banyak yang muncul di WA saya nanya apakah microwave engineering itu bahaya dan bagaimana implikasinya pada kesehatan mereka. So this is a slide untuk semuanya dan lay general public bahwa it has very little to do dengan microwave yang ada di kitchen kita, tetapi frekuensi hampir sama. Nanti kalau misalnya tanya Meta AI, ternyata waktu saya key in microwave Magnos, dia munculnya malah sebuah microwave dengan hal yang aneh seperti ini. So it has nothing to do with that. Microwave engineering itu penting sekali dan ada sekitar kita. Dan recently yang akan saya bicarakan hari ini itu adalah aplikasinya dalam bidang platform quantum computing. Oke, so sebagai pengantar, ini saya mau tunjukkan satu slide. Slide ini sebenarnya udah sedikit kadaluarsa, tetapi menurut saya pengantar bagus untuk quantum engineering. Jadi tahun 2015, grupnya Google Quantum yang dipimpin oleh John Martinez, mereka mengumumkan bahwa mereka telah membawa peradaban manusia masuk ke yang namanya era supremasi kuantum, quantum supremacy. Specifically, mereka berhasil membangun sebuah sistem yang saya tunjukkan di sini. Sistem ini bisa, as they claim, melakukan kalkulasi tertentu yang hanya membutuhkan waktu 200 detik, yang ketika kita mencoba melakukan kalkulasi yang sama di superkomputer terhebat di dunia pada saat itu dan teknik terhebat saat itu membutuhkan waktu 10.000 tahun gitu. Jadi ini cukup mencengangkan karena socially tiba-tiba hal yang kita kira tidak mungkin terjadi dalam masa hidup kita is suddenly now within reach some problems gitu. Dan kedua, karena bagi kita yang kerja dalam bidang hardware, kita tahu sekali bahwa untuk bahkan engineer seperti sistem seperti ini itu butuh banyak sekali orang yang butuh banyak expertise. And only like groups like John Martinez yang ada yang bisa melakukan eksperimen seperti ini gitu. Nah, chip yang mereka buat ada chip yang terbuat dari sebuah teknologi yang dinamakan superconducting circuit, dan dia itu butuh dioperasikan pada suhu 10 mK. Dia saya jelaskan kenapa 10 mK. Tetapi intinya chip ini harus dioperasikan dalam sebuah fasilitas yang namanya dilution. Kita bisa ada cara untuk mengimplementasikan harmonic oscillator in our life. Dan dalam bidang electricity kita mengenal ada namanya paralel antara induktor dan kapasitor. Ketika kita menggabungkan dua komponen ini, maka sistem itu sebuah harmonic oscillator. Dan kalau kita coba memplot landscape energi daripada harmonic oscillator ini sebagai fungsi dari salah satu koordinatnya, misalnya arus, maka dia itu parabolik, Li square misalnya. Nah, kalau kita quantize sistem seperti ini, harmonic oscillator seperti ini, we know that the eigenstate is the
quantum, like the number state, number of excitation within the oscillator, dan kita label 0, 1, 2, seterusnya. Dan interestingly and importantly, perbedaan energi antara neighboring levels itu sama, itu H bar omega R. So far we know this very well. But what happened adalah ketika kita mencoba memberikan sedikit non-linearity pada sistem seperti ini, misalnya kita membuat induktor yang non-linear, maksudnya induktansi ini juga bergantung pada arus yang kita pakai, maka kita mulai mendeformasi landscape energi ini gitu. Jadi sehingga ketika kita mencoba mengkuantai sistem seperti ini, perbedaan energi antara neighboring levels itu menjadi berbeda. Dan kalau perbedaan cukup besar, maka kita effectively bisa mengisolasi satu transisi, the lowest transition, which is 0 to 1, and this is our two-level system. This is the subspace we use untuk mengencode quantum information kita, and this is what we call a qubit. And it sounds very dodgy that, this is in principle isolated, but it works very well in general, and this is one of the leading candidate for quantum computer. Nah, dalam bidang kita bekerja dengan superconducting material. There is a way untuk membuat sebuah induktor nonlinear, yaitu adalah sandwich antara dua superkonduktor yang dipisahkan oleh sebuah layer tipis yang insulator. Jadi sistem ini namanya Josephson junction and is a nonlinear inductor in principle. And how it looks like in practice, ini ada dua gambar dari fabrication lab. Di sini kita lihat ada dua electrode. Dua electrode ini electrodes yang superconducting. And in between these two electrodes, at this crossing, ada layer insulator yang cukup tipis. And it's very, very small. But this works. This is the junction. And it works very well. Nah, dalam superconducting circuit, kita punya banyak kebebasan untuk mendesain sebuah qubit. There is one design in particular that is very popular. It's called a transmon. Jadi transmon itu adalah sebuah desain qubit yang dia tidak begitu sensitif terhadap fluktuasi muatan dari kapasitor ini gitu. Jadi dia sometimes protected against fluctuations. Dan kalau misalnya kita label energi dari Josephson junction dan capacitance ini sebagai EJ and EC, maka transmon itu qubit yang EJ over EC-nya sekitar 30 sampai 100. Dan kalau kita gunakan parameter yang tipikal yang bisa kita buat dalam lab, we get that the EJ is 11 GHz, EC is 200 MHz, and then you can calculate the transition frequency, which is the frequency of 0 to 1, is about 4 GHz. Jadi mengapa kita tertarik pada 1 sampai 10 GHz, and it's precisely because we can make a pretty good qubit at this frequency. That's why we're interested in gigahertz qubit. And there's the next thing gitu. The next thing adalah this qubit itu dibangun dalam sebuah substrate. Nah, karena kita berurusan dengan qubit yang frekuensi yang cukup rendah, 4 GHz is pretty small, maka kita perlu make sure bahwa thermal background dari qubit ini cukup rendah juga. We need to make sure bahwa substrate tersebut cukup dingin sehingga thermal excitation kita tidak merandomize our quantum information. So in other words, KB times T ini kayak typical thermal excitation energy has to be smaller than 1 photon transition energy. And if you key in this number, then the temperature should be usually smaller than 200 millikelvin, and we have to be much further below that. Itu mengapa kita memilih suhu 10 millikelvin. So that's the reason why kita memerlukan millikelvin temperature environment, and we need to have work with microwave frequency. Right. Nah, one of the end goals of building a qubit quantum processor, technology-wise, kita membangun sesuatu yang can be commercially interesting and useful. And what we know so far, dan ini cuma salah satu perspektif aja, untuk membuat qubit tersebut sebuah quantum processor itu menjadi commercially interesting, it seems that with transmon, which is like one of the leading candidate of qubit, physical error rate-nya itu masih terlalu tinggi gitu. So we can still make some improvement as what IBM has done, but it's still pretty high. Dan error rate yang kita butuhkan untuk high fidelity calculations yang bisa guna commercially, like there are many ways to do that. Like the one that we think about is still too low. And we need quantum error correction. Like in your computer, kita punya classical error corrections, we need to do quantum error correction.
And this is very, very hard to do. And kalau kita key in the number, kita butuh sekitar 100.000 sampai 1 juta qubit, which is like hardware-wise, this is very, very hard and very, very challenging gitu. And so this is kind of the hardware challenges yang people around the world have been trying to solve in the past 1 decade and in the decades to come. Dan ini saya tunjukkan paper dari John Martinez, dia membuat technology level readiness dari quantum computer, and then from Google roadmap where they show that eventually they're aiming for 100,000 to 1,000,000 qubits. So we have to build a 1,000,000 qubit system. How difficult is it? So let's start from the smallest one. We need to build a chip with 1,000,000 qubit, and then like what you see over here, ini adalah sistem chip yang hanya sekitar 100 qubit or so, even more, maybe less than 1,000, right? And you have to build 1,000,000 qubit out of one chip or multiple chips. And then kita perlu sinyal-sinyal untuk memanipulasi semua qubit tersebut. And so far kita masih belum punya teknologi yang cukup bagus untuk mengenerate sinyal pada suhu 10 mili Kelvin. So we still need to make everything at room temperature and send it down to low temperature. And this is why you see all this cabling yang turun dari atas solution fridge ke bawah. And this is, if you look at this, ini udah complicated. This is just around 100 qubit or so. And we have to build a 1,000,000 qubit system out of this. And it's very challenging and it's very expensive. Itulah banyak orang juga lagi berusaha men-solve problem seperti ini. And of course, at the other end of system yang tidak begitu seksi, tapi penting ada software dan hardware yang kita butuhkan untuk mengontrol qubit tersebut. So this is more like a classical engineering work, tapi it's very, very hard. Karena bayangkan kita perlu membangun sebuah sistem yang bisa mengontrol 1 juta qubit. That means that the cost per channel harus di-suppress as much as possible. And so far, ini masih terlalu tinggi to be a 1,000,000 qubit system. So this is very hard, and this is what people around the world have been working on. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang riset yang mungkin ada hubungannya dengan teknologi di 10 mili Kelvin and about this chip. So, two topics. The first one is kita mencoba mengeksplor satu sistem magnetik yang bisa menghost microwave magnons. Kita mencoba melihat apakah dia itu berpotensi untuk fundamental physics investigation, and importantly to make technology at cryogenic temperature. Dan di bagian kedua saya banting setir and we'll talk about just superconducting circuit and how do we solve one scaling problems in building this system, right? So let's start with the first one. So spin wave. Oke, jadi cara saya memahami spin wave itu begini. Bayangkan kita punya sebuah ferromagnetic materials, material magnetic. Jadi spins-nya itu, very closely aligned because they are strongly coupled by exchange interactions. And what happen ketika kita mencoba mengganggu salah satu spin tersebut? Maka dengan gampangnya gangguan tersebut akan tersebar ke neighboring spins, gitu. And one of the way to look at this excitation is to look at it from the perspective of spin wave. Jadi spin wave itu adalah sebuah situasi di mana, bayangkan di gambar pertama, kita ada array of spins. They are precessing around a local bias field because they are magnetic. And then they have energy. Nah, the relations between the precessional phase between neighboring spins itu related coherently. So this is why it called a spin wave. Yang spin wave ini punya energi. The longer the wavelength itu dia define as the distance yang dibutuhkan supaya precessional phase-nya kembali ke titik awal, gitu. Semakin panjang gelombangnya, semakin rendah energinya, gigahertz magnons, and then semakin kecil panjang gelombangnya, dinamikanya digovern oleh exchange interaction, so you're thinking about terahertz magnon. And what we are interested in is a gigahertz magnon, karena kita ingin mencoba mengkapel sistem ini ke superconducting circuit. Nah, microwave magnon system ini cukup interesting because dia itu tunable dispersion relation-nya bisa kita tune with many things, like with magnetic field, with electric field, with temperature, with geometry, and that's why it's in magnetism community, some people think that this is a very rich system for microwave spectrum. And the second thing itu adalah bahwa since the 1950 kita itu the community
menemukan sebuah material yang namanya yttrium iron garnet. Like, if you don't work in this field, you don't know about this material, but this material is like a wonder karena dia material yang unit cellnya is so complex, it has like 80 atoms, and until today that this is the lowest magnon damping material known at room temperature, or at least as far as I know, gitu. Dan itu mengapa sejak tahun 50 banyak menggunakan platform seperti ini untuk wave dynamics, wave physics, and ada yang berusaha membuat device out of this magnonic system. And in particular, ada yang juga berusaha membuat computing new paradigm of computing using spin wave by the group of Alex Serga and Andrew Schumach. Nah, one of the things yang ingin saya katakan bahwa that we are interested in adalah dynamics of magnon ini bergantung pada geometrinya juga gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang di bagian pertama, ini ada Yick sphere. Jadi gigahertz magnon dalam Yick sphere itu biasanya standing wave mode. And they are very, very clean, and people ini juga telah dipakai untuk dijadikan filter pada tahun CL70. But the one that we are interested in itu wave modes. Kita itu tertarik dengan namanya propagating wave mode. Jadi magnonnya itu seperti sebuah pulsa magnons yang bisa propagate slowly from one place to another. And this can only be supported if you have a large system. Maka kita mencari yang namanya waveguide. This is very, very large. And it's made of thin films. Nah, dispersion relation dari magnon ini sangat menarik. At least if you work in this field. Karena misalnya kalau dispersion relation bisa kita dapat itu berbeda depending on if you align your bias field in these directions, in this direction atau auto plane. Misalnya yang kalau kita align fieldnya in this direction, kita menambahkan yang namanya surface mass. Jadi magnons yang dia propagate in a non-reciprocal way. And kalau misalnya kita ganti fieldnya ke arah paralel, kita mendapatkan sebuah magnon yang dispersion relationnya punya negative group velocity misalnya. Which I'm not sure whether it's interesting commercially, tetapi dia pernah dipakai untuk mendemonstrate some fundamental wave dynamics. And then we have a forward volume magnons yang misalnya dispersion relation isotropic gitu. So it was kind of interesting, and kita berusaha mengcouple sistem kita ke sistem magnon ini gitu. Now, why are we interested in coupling superconducting qubit with magnons? Karena superconducting qubit itu adalah sistem yang inherently quantum, and it can generate non-classical state. And one of the ambition we had at that time adalah kita bisa mengenerate non-classical photon state from the qubit, couple it to a magnons in this waveguide, and then study the system gitu. And the next thing we want to do adalah kita ingin mencoba melihat apakah kita bisa membuat technology that can be useful, for microwave quantum, and how to do it. But this is challenging because what we're trying to do is that we are trying mencoba mengcouple magnonics itu butuh magnetic materials yang need some magnetic field, and superconductivity usually they don't like magnetic field. So this thing is already a bit contradictory. And number two adalah tidak banyak tahu tentang properti dari Yick pada suhu millikelvin. So that's what we set out to do at that time to study, to explore this field gitu. So what we do, and if you work in this field, SAS quantum optics, we are trying to demonstrate what we call a hybrid system. And the first thing that people usually do to demonstrate hybrid system is to show strong coupling. Jadi strong coupling itu misalnya you can have two cavities, resonators, and the way I understand it adalah two resonators are strongly coupled. Kalau misalnya mereka bisa exchange multiple excitation coherently before the information decays to the environment. If they are weakly coupled, there is not enough time to exchange excitation coherently, and then it just quickly decays to the environment. If you can exchange excitation multiple times, that indicates some sort of coherent control, and that's what we want to show here. Kayak yang pertama kali kita coba adalah kita coba mengcouple photon ke magnons and do strong coupling. Yang kita lihat di sini, ini adalah gambar dari sebuah cavity system in an electrical circuit. Kalau kita belajar tentang cavity with mirrors, cermin kita itu di sini adalah this finger capacitor, dan cavity kita itu adalah this half wavelength resonators. This is an electrical version of the cavity. And then kita coba mengoperasikan resonator ini
pada field 100 militesla, because with 100 militesla itu magnetic field yang kita butuhkan untuk melakukan eksperimen magnetik kita. And the first thing we tried, kita menggunakan resonator yang terbuat dari aluminium. Karena superconducting qubit yang hebat itu, yang that we know how to make very well, is made of aluminium. But unfortunately, it didn't work. Seperti kita lihat di atas ini, kita melakukan spektroskopi. Yang warna orange ini adalah resonance mode-nya. And as you can see, even beyond 40 militesla is already dead. So we move to the next material yang kita menggunakan niobium. So niobium in principle, dia temperature-nya cukup, critical temperature is high, critical field is high. But the challenges for us at that time adalah kita itu tidak punya cara untuk mengalign field-nya in situ. Jadi kita rely on passive alignment, and if it's not good, then we're not going to make the experiments gitu. And luckily for us, kita berhasil mengoperasikan niobium resonator kita at the field beyond 100 meter Tesla. So that was our first milestone. And dengan sistem ini kita kemudian menaruh Higgs sphere kita pada magnetic material tersebut at the middle of this resonator where they have the antinode of the magnetic field. And then we do the same experiment. Kita lakukan spectroscopy as a function of magnetic field. Dan seperti yang bisa kita lihat bahwa kalau misalnya nggak ada coupling, you just see a straight line. But if you're familiar with a curve like this, you see that there are many modes. And kalau kita zoom in ke mode ini you can see that this is avoided level crossing. This is like when you have two modes intersect. Kalau mereka not strongly coupled, it's just a line. Kalau mereka strongly coupled, they form avoided level crossing, like symmetric and anti-symmetric state. So kita cukup senang waktu itu melihat this anti-crossing. It means that we can achieve strong coupling regime. Dissipation is pretty low. And what we do next adalah kita menunjukkan bahwa kita punya measurement system cukup canggih, jadi kita bisa mengukur anti-crossing ini pada energi yang sangat rendah gitu. Jadi di sini kita mengoperasikan resonator kita at less than single photon energy level, like in average less than 1 photon energy level, and then we still see the anti-crossing. So this is good. We show that kita surpass the first milestone. We show that kita punya superconducting materials yang can work at 100 million Tesla. And at that time, grup kita itu split ke beberapa approach, and then I worked on films. Nah, tadi kan saya bilang ya ada magnetic crystals. Jadi kalau misalnya electrons in a crystal structure melihat periodic potentials, you open a bandgap. Photonic crystals, you take photonic waveguide, you periodically change the dispersion relations, you create a bandgap. It's the same thing over here. Kita bisa membuat kita bisa mengganti dispersion relation in a periodic way, and then we create a magnetic bandgap. Yang kita lihat di sini pertama, ini adalah sebuah Higgs waveguide, dan warna yang selang-seling ini adalah tempat di mana ketebalan dari Higgs ini menjadi berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini dari side view, you can see that periodically kita ganti ketebalan dari Higgs tersebut. And this is enough to change the dispersion relations. Tapi yang ini kita namakan static magnetic crystals. One of the interesting thing about magnetic crystals adalah kita bisa membuat namanya dynamic magnetic crystals, which is not what you can typically do in photonic crystals. Jadi kita instead of mengganti ketebalannya, kita bisa mengganti dispersion relationnya dengan medan magnetik. And since we can do this using a structure like this, kita bisa mengganti sinyal arus kita, which means that we can manipulate bandgap kita in real time. Dan salah satu ambisi kita waktu itu adalah mencoba mengcouple non-classical magnon state, and then we try to manipulate this non-classical magnon state using these crystals. But for the first step, kita hanya mencoba berurusan dengan static magnetic crystals. And ada dua challenges di sini. Challenges pertama adalah kita tidak tahu banyak tentang material Higgs pada Miller Kelvin temperature in Higgs films. And kedua, kita tidak yakin apakah the reflection coefficient, the scattering coefficient itu cukup kuat untuk membuat sebuah bandgap. So that's what we did. We try to run these experiments, and agak susah sebenarnya untuk mencari bandgapnya karena kita tidak tahu sinyal kita expect di mana. Tapi finally we know that we see a bandgap, and this is how it looks like. Yang kita lihat di sini ini adalah sebuah gambar side view. Ini magnetic crystals-nya, ini electrode
Di sini kita masukkan sinyal kita, ini keluar sinyalnya. And then when you can excite magnon, you see oscillation in the output. So what we did is that kita kirim sinyal, and then kita ganti field-nya, and at some point when you excite magnon, you see oscillation. And then when there is no magnons, it stops, and it oscillates again. Jadi sepertinya ada sebuah regime di mana dia tidak bisa propagate. So there is kind of like a band gap. But tapi cukup lemah sih memang sinyalnya. So we actually did theoretical prediction with very little fitting parameter, and then it turns out memang kita expect band gapnya di sini. So okay. And then karena kita punya sistem measurement yang cukup sensitif, kita mengukurnya dalam time resolved measurement. Jadi kita melihatnya in real time. Jadi instead of sending a continuous wave excitation, kita mengirim sebuah pulsa sinyal, and then kita mengukurnya sebagai fungsi dari waktu. Jadi when you do experiment like this time resolved measurement, you will see two signals. Signal pertama ada sinyal yang langsung tercouple secara crosstalk, jadi langsung ke output port. So it's there, independent of whether you excite magnon or not. And ini kita lihat antara 40 dan ada sebuah gap di sini. And this is actually the band gap. Karena kalau ada magnonic crystals, you just see like there is the whole blob is there. And this is exactly where you observe it in continuous wave excitation. But there's a problem, as you might have realized, karena sinyalnya itu cukup rendah. And this is pretty bad. Kalau misalnya kita ingin berurusan dengan quantum signals, like we need to have really, really good efficiency. And number two, even if it's bad, kita itu nggak tahu like what is causing it. So we try, you can see memang di room temperature band gapnya itu cukup banyak. So this is what we are supposed to see. And this is, if you have a magnonic crystals in your device, this is how you should see it. So this is problem for us. Karena if you want to make a technology out of it, it better not be, have a high loss. So that's why I spend like the rest of my time in that group understanding damping mechanism at Milli Kelvin temperature. Karena saya ini penting untuk feel-nya, untuk progress. And the work is you can find more in this material is technical. Summary-nya adalah kita menggunakan sebuah teknik yang it's quite simple. It's called broadband FMR, broadband ferromagnetic resonance. Jadi kita punya sebuah waveguide microwave, and then kita taruh sampel kita di atas, separate it properly, and then we apply field, magnetic field. Dan kita ternyata menguncover dua additional damping sources at Milli Kelvin temperature. Pertama adalah substrate. Jadi film itu biasanya dia cukup tipis, sekitar 10 micron or so. Jadi dia itu nggak bisa di-grow, first of all, in freestanding. And number two, even if you can, itu cukup fragile. So usually yang dilakukan adalah mereka itu menggrow films di atas sebuah substrate. And we happen to have one substrate yang lattice constantnya itu cocok banget dengan YIG, itu namanya gadolinium gallium garnet. And at room temperature is like perfect. Tetapi ternyata GGG ini adalah sebuah material magnetik. Dan dia hanya menjadi magnetismnya itu hanya muncul ketika kita ke field yang cukup tinggi dan ke suhu yang cukup rendah. And as you can see in this diagram, GGG ini bisa ke paramagnetic, antiferromagnetic, spin liquid, or spin glass. And since we are dealing with 10 millikelvin and 100 millitesla, we are unfortunately GGG is where is probably the worst. And of course, kita melalui investigasi seperti ini, kita berhasil do systematic investigation to show that it's really actually the substrate that is a problem. So that's pretty bad. And number two adalah kita kemudian menguncover satu new damping mechanisms yang dalam YIG film ini namanya two-level fluctuator behavior. So the statement adalah kita nggak tahu source itu apa, tetapi kita tahu bahwa source ini bisa di-model sebagai sebuah two-level system. Nah, kenapa kita tidak melihat damping ini at room temperature? Karena pada suhu ruangan, again is the same game. Thermal background kita itu udah cukup tinggi, udah cukup panas sehingga dia mensaturasi two-level system ini. Kalau kita punya two-level system, kita saturasi, maka the two-level system cannot do anything. So it's like okay. Tetapi ketika kita menuju ke suhu yang lebih rendah dan lebih rendah, at some point tidak cukup energi untuk mensaturasi two-level system ini, and as a result, two-level system ini siap mengabsorb coherent magnon signals gitu. And this is exactly what you see here. Di sini saya plot measured line wave. Semakin tinggi line wave-nya, semakin tinggi damping-nya atau semakin tinggi loss-nya. And
from 1 Kelvin to 300 millikelvin to 20 millikelvin, we see the increase in damping. But one of the other signatures dari two-level system fluctuated behavior itu adalah walaupun at low temperature dia cukup tinggi, tetapi bisa kemudian kita saturasi lagi. Caranya ada gimana? Caranya ada dengan menggunakan probing energi yang cukup tinggi. Gitu. Jadi kita menggunakan, di sini kita plot line width as a function of the probing energy. And as you can see, ketika kita punya power yang cukup tinggi, maka kita mensaturasi two-level system ini. Two-level system ini tidak cukup lagi untuk menyerap magnon, and as a result, magnon loss-nya kita itu menjadi lebih rendah. Gitu. So this is the signature of a two-level fluctuator behavior seen in actually not just Yeak system, tapi in generally in millikelvin temperature in systems yang kita interested in physically and commercially, they are somewhat always there. So this is a problem for the field. Nah, mungkin ini menutup bagian pertama dari presentasi saya. Jadi kita mencoba mengeksplor satu sistem magnetik yang bisa mengexcite magnons, which ideally is interesting, but unfortunately, the material that is optimized at room temperature does not really work for us at low temperature. And here in this work, kita show what could be the problem. And I think since then, banyak grup di dunia juga lagi berusaha solve this problem, and they try to work on different material, different substrate. So, and that is where I stop. And kita juga tidak berhasil melakukan eksperimen qubit precisely because number one is much harder to make a qubit with niobium system. Kedua, memang kita melihat bahwa problem Yeak ini juga sangat penting gitu. So around that time, I moved to the next field, which is in Chalmers, di mana kita mencoba membangun quantum processor. And this is exactly what you see in this beautiful image on your right. So kalau tadi kita berbicara tentang challenges magnonics untuk this level of technologies, kan kita ingin membahas specifically about the engineering of QPU. Banyak sekali challenges yang kita even just to build a chip like this, many challenges, and salah satu tantangan kita coba solve itu adalah scalability challenges, and I'll explain what it is. Jadi ini contoh aja dari sebuah single qubit system. Bagi yang belum pernah lihat, ini ada qubit. So kalau tadi teman-teman ingat, qubit itu ada sebuah kapasitor yang diparalel dengan sebuah junction. Nah, kapasitor itu adalah kapasitor antara island ini dengan ground plane. Jadi yang kita lihat yang agak abu-abu ini lebih gelap ini adalah silikonnya yang di bawah. Dan yang kita warnai merah, biru, hijau, dan yang agak lebih terang ini ada aluminiumnya gitu. Dan kapasitornya itu ada salah satu islandnya itu ada qubit ini, and the other part of the capacitor is this ground plane. Right? This form a capacitor. Nah, junctionnya di mana? Junctionnya itu ada di sini, di ujung ini. It's very, very small because it's really microscopic. And this forms a qubit. And this is the design popularized by Google. Ini namanya XMON, made for actually surface code architectures, but here we use the design. And a qubit in itself is not very useful if you cannot control and read it out. Oke, kita perlu cara untuk membaca dan mengontrol qubit tersebut. But this is where like the challenges is, and it's kind of gimana ya? It's just kind of inherent to nature. Qubit itu adalah sebuah objek yang sangat sensitif. Jadi kita untuk membaca atau mengontrol, kita perlu mengcouple sesuatu ke sistem itu. But that coupling just has to be enough, but not too much. Karena kalau terlalu banyak, maka qubit kamu itu mulai decay ke that channel. So everything else that coupled to your qubit is like a decay channel. And the question is, bagaimana kita mengengineer that decay, that coupling, so that the qubit can live as long as possible. That's what we call quantum engineering. Dan kita lihat di sini, on the left side, ini adalah drive line-nya, the qubit drive. I'll talk about it later. Ini seperti sebuah antena, bagi yang kerja di microwave engineering, like this is an open-ended antenna, coupled capacitively to a qubit.
And then on the right side, ini ada readout resonator. Many ways to build a readout resonator. One way is to just build it out of a transmission line. All right, so this is how it looks like. And specifically, let's talk about the drive line. Jadi, cara kita mengontrol state dari qubit seperti ini adalah kita mengontrol muatan yang kita bisa excite di dalam qubit ini. So we just put another capacitor. Dan as I mentioned, this capacitance, this drive line has to be very close supaya dia bisa punya full control of the whole qubit. You have to have enough energy to control everything, but just enough. Not too close, not any closer, karena kalau dia terlalu dekat, maka dia akan mulai decay ke environment qubit control kamu, and that's what we call the Purcell decay. So you have to engineer this, and this is how it looks like, the Hamiltonian. Like ini adalah your qubit Hamiltonian minus omega q over 2 times the sigma z. Sigma z is your Pauli operator of your qubit. And then ini driving termnya. So if you excite your qubit on resonant, you can remove the highly oscillating part and you get only the Rabi frequency. And ini ada envelope daripada pulsas ini yang kamu pakai. Dan dengan mengganti fase dari microwave pulse kamu, kita bisa mengontrol not only sigma y but also the sigma x. So we can control the rotation in the Bloch sphere as much as we want. Cuman di sini kita simplify and just write the sigma y. So this is your Hamiltonian of the drive. And then electrically ini ada contohnya. Ini adalah qubit kamu, capacitance with a junction, and coupling capacitance ini harus kita atur sedemikian rupa sehingga dia hanya cukup kuat, tapi tidak lebih kuat. Di ujung dari drive line-nya adalah sebuah source yang kita lihat di sini gitu. So this is how you drive control a qubit, and this is one of the most used system. Ini juga dinamakan charge drive karena dia mengganti muatannya, dan dia juga bisa dinamakan namanya XY drive, XY line, karena memang dia itu, kalau teman-teman yang tahu tentang Bloch sphere, XY drive essentially means that kita itu bisa punya rotation angle anywhere along the XY plane just by changing the phase. Dan di sini kita cuma menunjukkan the Y version, but you can do X as well. So this is how people do. This is how you build a control system in a quantum processor. Nah, ada tool kedua yang kita namakan flux drive. And this is kind of a very weird drive. Kalau tadi kita menggunakan satu junction, as I show here, now we can actually put the junction in parallel to form a squid. Sebenarnya saya lupa kepanjangannya apa. I think it's conducting quantum something interference devices. But in any case, when you form a parallel of identical junctions, let's say identical junctions, maka effective EJ of this part itu bergantung pada magnetic flux yang melewati loop ini gitu. So if you can change the magnetic flux of going through this loop, or equivalently kalau misalnya kita gambar ini, this is how it looks like in real life. So you can see here, ini ada sebuah loop. This loop is exactly here, and this junction is exactly this crossing, right? If you can change the magnetic flux crossing to this loop, you can change EJ, and that means you can change the frequency of your qubit, right? This is what we call it a flux drive. Jadi kita bisa mengganti, dan ini teknologi dipakai Google dalam quantum processornya untuk bisa mengganti frekuensi daripada qubit tersebut in real time, gitu. And for us, we don't really use this, tapi kita bisa menggunakan sistem seperti ini untuk mengaplikasikan yang namanya parametric drive, which we'll talk about it later. But importantly, untuk membuat magnetic flux, one of the scalable way is to use what we call a flux line. Kalau tadi kita charge line itu ada signal line yang dia at the end dia itu open-ended, sekarang kita itu ground. Kita itu short, and because you short it, this is the place with the highest current. Karena ini yang kemudian apply field to modulate the flux. It's called a flux line because you can change the flux, but it's also called a Z line karena precisely it is changing the term that is governed by sigma Z of the Pauli operator. So
that is your flux line, right? And now you know half about, like, you know pretty much how to control a qubit. You have XY line, you have Z line, and finally we have the readout line. Jadi untuk read out state dari qubit tersebut, there are more than one ways. Yang paling banyak dipakai adalah namanya dispersive techniques. Jadi essentially what you do is that you have a qubit, kita couple qubit tersebut ke sebuah resonator or a cavity, tapi cavity-nya itu is very very far off resonant. Dia itu biasanya dalam sistem kita qubit dan resonator itu off-nya 2 GHz, so it's like half of the qubit frequency, so it's a lot. But because they are still kind of coupled, but just not strongly coupled, Hamiltonian system seperti ini bisa kita simplify in what we call the dispersive regime. Dan dalam dispersive regime, this is how it looks like. If we can simplify it, you can look at this paper. And as you can see, the first term, the second term ini familiar. This is your qubit Hamiltonian, omega over 2 times sigma z. Omega ini ada tilde-nya karena ini udah dry state. This is not the bare frequency. And the first one is probably more familiar to you. This is the harmonic oscillator which is the energy of this resonator. And this A dagger A is the number operator of your photon number state in your resonator. And importantly, bagian depannya ada frekuensinya. And as you can see, frekuensi dari resonator tersebut itu sebenarnya bergantung pada state daripada qubit tersebut. You can see that in this dispersive approximation or regime, the sigma z somehow goes into the frequency of resonator because there's some coupling. What does this mean? Ini artinya bahwa ketika misalnya qubit kamu di ground state, jadi sigma z itu nilainya let's say -1, this term chi is usually negative. Jadi if it's in ground state, this term is positive. Jadi the frequency of a resonator, if your qubit is in the ground state, is omega r plus chi, which is the blue one. And then kalau misalnya qubit kamu di excited state, so sigma z is +1, this term is negative, so your frequency of a resonator is omega r minus chi, right? Or like minus the absolute value of chi, so it's the red one. Jadi ternyata dalam dispersive regime ini, state daripada resonator tersebut itu bergantung pada state dari qubit, and this is what we use to read the state of a qubit. And essentially you can read this. Kalau dia di ground, kalau kita baca dalam frekuensi ini, di ground state dia di sini, di excited state dia di sini. Kalau dia di superposition state, it's just in between, right? And then you can, if you know more about microwave signal processing, kita bisa juga membahas fasenya. Jadi di fase dari resonance tersebut juga ada informasi, and you can also read it in the IQ quadrature of the signals gitu. And this is what you can read in this review paper. But importantly, I show you ada cara untuk membaca dan mengontrol, and until today, ini salah satu teknik yang paling banyak dipakai untuk membaca dan mengontrol qubit kita dengan fidelity yang sangat tinggi. It's very, very high. So this is how you do read and control. So what is the statement of what we are trying to solve? What we are trying to solve now is to build a quantum processor di mana teknologi yang saya jelaskan ini di scale as many as qubit you have, and it's a problem because this is how it looks like in practice. In practice, di sini dia cuma hanya ada 8 qubit, and as I mentioned before, qubit itu bisa dalam subconducting circuit. You can design your qubit however you want. Dan di sini kita qubitnya berbentuk lingkaran. Dan di sini kita juga lihat bahwa readout resonator-nya itu tidak seperti yang saya tunjukkan di slide sebelumnya. Ini adalah lump element resonator. And what is very typical about this chip, and dari periferi dari chip ini kita mempunyai input and output port yang kita gunakan untuk menyalurkan dan membaca sinyal dari qubit tersebut. And we have to go from the side all the way to the center of the chip. And it is the same thing for this second chip. Ini adalah chip dari QTech in TU Delft led by Leo Di Carlo. Di sini qubit mereka itu berbentuk like a butterfly. And then mungkin resonator-nya mungkin lebih familiar. It's like what I showed you before. And they have another resonator there. It's called a filter. It's a bit technical. I'll talk about it later if you're interested.
And again, it's like a different style. And then most recently, kalau ada yang follow, there is a paper by ETH Zurich led by Andreas Prof, di mana mereka mendemonstrate quantum error correction with surface code in a distance tree performance. And this is the chip they use. They have a 17 qubit. Jadi yang qubit mereka itu yang kuning ini, it looks like a star. And then qubit ini decouple ke neighboring qubit via a coupler. It's called the surface code architecture. And as you can see, semua resonatornya itu menjurus keluar, and then semua sinyal comes from the periphery of the chip to the center of the chip. But there's a problem. Problemnya adalah like, chip ini udah look very, very crowded even at the level of less than 20 qubit. And you want to build 1,000, 100,000, a million qubit system. So it is very, very hard. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana cara kita membangun sebuah chip mungkin dengan elemen yang lebih advance and at the same time masih bisa dimuat dalam chip seperti ini. Elemen kedua adalah bayangkan sistem seperti ini adalah sistem dari 17 qubit. If we just talk about 100 qubit, you have a 10 by 10 array. Bagaimana cara kita mengirimkan sinyal ke qubit yang berada di tengah-tengah dari array ini gitu. And why is it very hard? Karena sistem ini dibangun dalam satu layer of fabrications, or maybe more than one. Dan untuk melompati elemen dalam sebuah IC itu is not a very easy technology to do. And not to mention kita harus menggunakan material subconducting. So this is very hard. And then the third thing adalah qubit is very weird in the sense dia tuh material elemen yang sangat sensitif. It's like a quantum object. Elemen apapun, solusi apapun yang kita buat, kalau solusi tersebut tidak mempreserve high coherence and high fidelity, it is not very useful. You can build a scalable system, but if the system is bad, like you cannot do your quantum computations. Ini mengapa like it is very, very hard to build a quantum computer, and this is why we are working very hard to solve this problem today. Nah, there's a consensus around the world that people try to use what we call the 3D integration technology, which is sebenarnya sebuah solusi di mana kamu kemudian menggunakan teknologi yang space yang available above and below your chip gitu. Teknologi pertama ada namanya multi-chip technology. Jadi kalau misalnya saya tunjukkan di sini semua cuma satu chip, maka yang saya tunjukkan sini itu kayak you have more than one chip. You have two chips as I show you here. And then if you are IBM, like you have fabrication, you have very good fabrication, you can make more than two, right? And it's called a flip chip karena memang kita buatnya dua chip. We take two chip, we fabricate them separately, and then we flip one of them, and then we sandwich them. That's why it's called flip chip. Dan dengan teknologi seperti ini kita bisa membuat juga modular architecture. Jadi misalnya di sini kita lihat ada sebuah substrate yang besar. Terus di sana banyak chip yang bisa kita tempel ke substrate seperti itu. The second approach, which is pioneered by the Oxford Group, namanya Coexmon approach. Jadi dia masih menggunakan satu chip, tetapi untuk mengontrol qubit tersebut mereka menggunakan sebuah pin, coaxial pin yang mereka dekatkan dengan sangat dekat, but just enough so they can control your qubit, and it works pretty well. And teknik ketiga itu adalah yang dinamakan spring-loaded pins. Jadi kalau di sini pinnya floating, di sini pinnya in a way kita kasih pegas dan pinnya kita colok ke chip tersebut. It's called a spring-loaded pins. Kalau di IQC Waterloo, they call it a quantum socket. Kalau di RIKEN, they just call it a pogo pin, but it's essentially spring-loaded pins, right? And they are all pretty good. And today, I want to solve this scalability problem, at least for the near term, using flip chip integrations, what you see over here. Nah, essentially what we have at that time adalah background adalah we were an academic group, dan kita one of the very few academic groups in the world yang bisa membuat high coherence qubit. So our qubit is typically above 100 microsecond. We know how to do it. Terus kita menggunakan architecture yang namanya fixed frequency transmon, frequency tunable coupler. Artinya bahwa qubit kita itu frekuensinya fix, only one junction, and then to couple two qubits, you want to have two qubit interactions. We use a structure like this, and then we shunted it with a squid. Jadi dengan menggunakan parametric modulation, kita itu bisa memediate two qubit interactions. What do I mean?
What do I mean adalah kalau misalnya kita lihat di landscape energi ini saya label the state of the joint state of qubit 1 and qubit 2, and 0, 1, 2 itu adalah the energy level of the qubit. Ada satu transitions which we call the CZ02 transitions, and you can activate this transition by applying parametric modulation through this. And if you can do this, when your state is in 1-1 state, you can incur a -1 phase shift. And this CZ transitions, this CZ interaction, ini ada sebuah entangling gate, and with this you can make other gates. So we are able to do this using this kind of structure. And di sini kita mengquote namanya fidelity. Jadi fidelity itu adalah kira-kira seberapa banyak quantum operations bisa kita apply sebelum it incurs one error gitu. So the higher the fidelity, the smaller the error, the longer you can run your operation without any error. Jadi you can easily do a pretty good single qubit gate. Kalau pretty good single qubit gate or two qubit gate is not that state of the art, tapi for this kind of structure at that time it was state of the art. Jadi kita masih belum 99.9, we are only like 98.6%. So this is how we do our architectures, and then like kita juga bisa memfabricate bridges and tunnels. Jadi bagi yang bekerja di microwave engineering tahu bahwa kita punya piece like a chip technology. Everywhere they have a problem with the ground plane. Ketika kita membuat struktur yang ground plane-nya tidak begitu bagus, maka dia itu akan muncul parasitic mode, dan parasitic mode-nya harus kita bunuh gitu. Kalau tidak kita bunuh, kita suppress, maka dia itu bisa detrimental untuk qubit kita. So everywhere we can, we try to ground the ground plane, dan kita menggunakan bridges, which is like seperti sebuah jembatan, seperti sebuah pita yang kamu lihat di sini, itu untuk menghubungkan ground plane dari dua bagian dari sebuah transmission line. And then kita juga bisa membuat yang namanya tunnel, which is like a longer version of this bridge, which you can see here. Like seperti sebuah terowongan gitu. So this is the technology that we can do. And at that time, we try to work together with our partner in Finlandia, VTT. Mereka ini expert in 3D integrations, and we are expert in qubit chip fabrication, and we try to combine two of them. And kita coba menunjukkan bahwa kita punya teknologi yang bisa scalable, and at the same time we maintain good performance. So sini saya jelaskan aja architecture-nya. Kita punya dua chip. Chip pertama adalah yang kita namakan control chip. Ini ada chip yang berisi control lines, readout resonators, dan ini interface dengan lingkungan di luar. Dan kemudian ada qubit chip. Chip ini di atas hanya mengandung qubit and coupler. Dan interconnect-nya ini adalah yang dibuat dari niobium nitride and indium. These are all superconducting. And one of our signature work at that time ada kita membuat separation of about 8 micron. Like anywhere around the world, if you go to a lab, if you go to advanced lab, they do 3 micron, but we do 8 micron. So that was kind of signature for us at that time. And then one of the technical, it's not just enough you create two chips. The chip has to be parallel gitu. And here we are trying to aim for something less, like as close as 8 micron. Jadi if there's just a small tilt, this is very bad for your quantum processor. So we characterize this tilt as an angle, and we achieve about 100 microradian, which is like at that time that was really state of the art. Like it was really great without spacer. And then finally kita juga peduli dengan resistansi daripada interconnect ini. Jadi we just show that kita punya interconnect yang sangat bersih. Jadi bahkan kita coba ukur resistansinya, dan resistansinya itu is really at the level of noise floor, and our noise floor is like 15 nano almost. So we have a good system to start with, but what's important, apakah performance dari qubit kita itu bagus. And it turns out that just quickly skim through this work, we managed to, kita berhasil mencari sebuah design like exactly what number we need to use, dan fabrication recipe memungkinkan kita untuk menunjukkan bahwa kita punya qubit coherence dan qubit fidelity yang sama dengan apa yang bisa kita achieve di planar chip version. Jadi what this means is that kita berhasil menunjukkan sebuah scalability teknik yang tidak mendegradasi performance dari qubit kita. And this is kind of the key to scaling up, right? And this is what we write in this paper. Like if we show how we can do this.
So it's good, it is great, we are very happy. Tapi ada satu hal yang sebenarnya cukup membuat kita penasaran adalah karena qubit kita itu size-nya cukup besar, itu 0,5 mm, dan kita itu sekarang lagi berusaha berurusan dengan sesuatu yang 8 micron. So you have a qubit that's 0,5 mm and then you put a lossy substrate on top of your qubit which is at 8 micron distance. Like, kenapa qubit kita itu tidak terdegradasi performance-nya? And it turns out that, this is something that we do post-mortem. Ketika kita membuat simulasinya, ternyata kita memilih parameter yang cukup tepat gitu. Jadi ternyata 8 micron ini sesuatu yang sangat penting buat kita, which we realize only like later post-mortem. Di sini kita mensimulasikan pattern listrik electric field dari a planar chip and a flip chip, and then we calculated the energy yang tersebar di vacuum, which we call air, and then substrate and all the interfaces. And it turns out that if you have chosen the right distance and the right geometry, membuat kita sebenarnya, it's not surprising that we can actually get good results, but we made the right choice. Di sini kita memplot quality factor, simulated quality factor as a function of these chip separations. Jadi semakin tinggi quality factornya, semakin bagus device-nya. And ini benchmark kita. We want to be above or the same as this. And as you can see, if you're close enough, you can be affected. But once you're above 4 micron, then you are pretty good. So the moment we know this, like we understand we have our good system, we understand that we are not just lucky. Kemudian kita go take the next step and then we scale our system to a 25 qubit system. So menariknya adalah pada level seperti ini biasanya ini juga kita bermain dengan level commercial player. This is not the thing that you talk about in public karena this is trade secret, but we are academic group, so we can talk about this and we can talk about what we learn. Jadi yang kita lihat sini adalah a part of the 25 qubit system that we design. We have the ini yang familiar to you, the transmon in the pairwise couple architectures, and then ini tunable couplernya, ini readout resonatornya can see is very regular. And then semua garis yang hijau-hijau ini datang dari periphery of a chip. These are all the transmit the signal lines, like flux line, you have the charge line. And we built this system, and kita punya emphasis pada design yang scalable. Jadi kita punya goal at that time to build a 100 qubit system. And this 25 qubit system was really our first stepping stone to that 100 qubit system. Jadi kita build system yang cukup scalable, or hopefully we hope that it's scalable. And we only know about it only after we measure it. And then there are many things that we have to work. We spend like 6 months actually to design. Kita harus membuat tool kita sendiri. Jadi kalau level 1 qubit, 2 qubit bisa kita gambar dengan tangan, like just with your mouse. Tapi pada level 25 qubit, we have to automate everything. Jadi kita punya sistem, kita adopt open source software, kita adopt the system, terus kita membuat proses antara design and simulation. It comes in and out automatically, and then kita bisa langsung generate file yang bisa langsung pakai oleh nano fabrication team to build this system. So it works very well. I'm very happy that it works. And then like we make the chips, right? Again, like ini bukan gambar yang banyak ditunjukkan di public, but we can do this. So we have a wafer technology. We built off our control chip on one wafer and all our qubit chips on the other wafer. And this is what you see. And then what you see here are all the metrology symbols around it. Dan ini chip kita. Jadi kita ambil chip ini. And as you can see, like this is still pretty small, but this is still quite crowded. Kita kirim ke partner kita, mereka potong, mereka kirim ke kita balik. And ini yang kita dapat balik, which is this flip chip processor. Tetapi this flip chip processor is just not enough on its own. Kita perlu package sistem ini supaya bisa dibaca oleh dan dikontrol oleh electronic components kita. So at that time, there is no commercially available packaging, so we have to build all this also in-house with new technology. I didn't build this, so I was just a secondary contributor over there. Tapi we built it with new technology, and thankfully it worked. So this is how it looks like. Kita punya sebuah chip, kita package, kita tutup, terus kita masukkan ke assembly kita di 10 milli-cabin stage. And as you can see, even at the level of like 25 qubit, we have 80 cables, and it's already very crowded. And inilah
contoh dari dilution fractionnya. Kalau yang tadi Google versi yang lebih besar, kita berhasil men-squeeze semua ke sebuah versi yang lebih kecil gitu. So I'm very proud of building this. And then finally, as the last part of this talk, I want to talk about crosstalk. Di sini saya cuma akan skim resultnya. Jadi one of the challenges like quantum engineering is just, you're trying to make sure qubit kamu itu melihat microwave environment yang sangat bersih gitu. But the problem is when you try to build a big system, naturally itu semua sistemnya itu akan mulai menjadi problematic because there is non-zero crosstalk. Crosstalk itu ada misalnya kalau kita ingin mencoba mengontrol qubit ini dengan control line ini, tetapi karena dia melewati qubitnya dan sangat dekat, dia juga bisa mengontrol qubit ini. Just because of the way this is structured, just because of the microwave environment it has gitu. And the question we had at that time adalah how much is the crosstalk gitu. Sistem seperti ini, I mean, it's still pretty small. You can simulate them, but it's very hard. Like you just want to see what you get in reality. Jadi kita tertarik tahu crosstalk kita itu berapa sebenarnya, and hopefully it's low enough. Kalau dia terlalu tinggi, maka you have a hard time calibrating your system. So this is one of the questions that I tried to answer for the like last 1 year or so when I was in Chalmers. And I mentioned before, ada dua type of control line, which is like the flux line, the Z line, and then the XY line. And then we try to characterize systematically the crosstalk. And this is a paper that is just up last month. If you're interested in building a system like this, please have a look at this paper. So in summary, what we show is that now we know actually crosstalk kita itu berapa. And I know that for others, like this is not very interesting, but for quantum hardware chip designer, like this is the first time we show this number. In literatures, we have minus 40 dB, which is like it's a bit technical bahwa kita itu mengukur on resonant crosstalk, but because kita menggunakan fixed frequency architecture, our crosstalk is usually smaller in practice. So I'll talk about it later if you're interested. Tapi in summary, like we are able to measure minus 40 dB crosstalk with a reverse value. And the other thing I want to show is that kita bisa melihat sebuah trend di mana crosstalknya itu menjadi sedikit lebih kecil ketika kita melihat membandingkan qubit yang jaraknya semakin besar. Jadi yang kita mau adalah semakin besar, semakin jauh jaraknya, ya crosstalknya semakin rendah gitu. So here we don't really see that it appears that way, but there is a hint of smaller crosstalk in average. So we are pretty happy for that to start with. And what we can do now is that we can do a gate projection. Before this, like if you give me a chip, like I will, and you tell me like this will be good, like I will not trust you because like I don't know how much crosstalk you have. But now we have this number, we can do gate projection. So yang kita lihat di sini ada error rate, jadi kayak 1 minus fidelity, so the error rate, and then the higher the error rate, like the worse it is. Yang warna biru tuanya adalah yang kita dapatkan langsung, yang angka yang diproyeksi dengan menggunakan data yang kita punya. Jadi as you can see, ini diplot as a function of the number of qubits, and as you can see, number one is that the total crosstalk due to this signal crosstalk itu saturate, thankfully. Okay, but as you can see, we saturate to a pretty high level. Kita saturate ke about 10%, and then this is not enough. But now we know how much we need to improve karena ternyata hanya dengan mendouble system, mendouble performance dari crosstalk kita itu akan berada pada regime di mana we can kind of neglect the crosstalk. So now we know how much we need to improve, and this is, I think, my contributions to this quantum engineering field, and that's great. And finally, we measure flux crosstalk, flux line, and I'll just kind of summarize that kita measure 0.05%, and then what we found out, ternyata dengan menggunakan struktur seperti ini, kita itu berhasil mendecrease crosstalknya to the level of 0.1%. Jadi ternyata 0.1% itu passive crosstalk performance sangat bagus, as I'll show you in the next slide. Jadi in published literatures around the world in quantum processor,
untuk mencapai 0,1% itu kita perlu menggunakan active cancellation. Jadi you have the chip, you calibrate your crosstalk so that it disappears. And here what we show is that through some luck and some careful design, kita mempunyai passive performance even at the level of 0.1%. And so with active cancellation, we can be even better than that. Dan kita juga menunjukkan bahwa kita punya crosstalk yang become smaller as we increase the distance between parasitic lines. So this is my last slide. Okay, not last slide, second last slide. Jadi kita mengcompare performance kita dengan other group around the world. You can see that our XY crosstalk for the chip-based system itu like we are pretty good. And then like we are slightly lower than what bisa di-achieve di Oxford, tapi di Oxford juga mereka sistemnya cukup kecil, jadi kayak maybe it's expected to be there. But our flux crosstalk, which is like one of the big problem, like our passive crosstalk is like 0.1%, di mana yang lain dia like 35 or 1%. So di sini itu mereka perlu active cancellation to decrease the crosstalk. So that is the end of my presentation. Jadi what we show adalah kita itu berhasil to some extent solve one of the near-term scaling challenges to go to 100 qubit, 1000 qubit dengan menggunakan design dan fabrication recipe yang tepat, and that solution does not degrade system performance, which is great at a level 100 microsecond. And kedua, for the first time, we systematically mengkarakterisasi crosstalk X, Y, dan Z, and now we have a number, and now we know what to improve, right? Before this, like, is unsure, like kita itu nggak tahu crosstalk kita itu berapa and how to improve it. Now we know at least what number we should aim for, and we also have a hint of lower crosstalk for higher separation. So this is what would be interesting. Jadi saya tidak punya banyak waktu untuk berbicara tentang other works like this work and this work, but feel free to have a look if you're interested. With that, I'd like to thank you and happy to take any questions. Thank you, Pak Ahmad. Ya, sama-sama Pak Sandoko. Terima kasih banyak atas presentasinya yang luar biasa, impresif, sangat menarik ya, dan juga bagi kami yang baru banget masuk ke bidang ini, itu semacam ya pendahuluan yang ya introduction-nya tadi terutama sangat bermanfaat ya di awal. Kemudian beberapa detail perkembangan terkini juga itu sangat membantu kita mengikuti dunia riset ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang lain juga yang baru masuk ini menambah wawasan kita semua ya. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita persilakan jika ada yang mau bertanya, terutama dari yang hadir langsung di ruangan, dan sudah ada beberapa chat ya sebetulnya. Kita akan mempersilakan dulu. Saya akan membacakan dahulu terutama yang chat yang sudah masuk. Dan bagi pendengar yang nanti mau bertanya langsung, kita habiskan dulu pertanyaan via chat ya. Pertama Pak, dari Pak Hamzah Fauzi, ini kebetulan Pak Hamzah ketua kelompok riset di pusat riset kami yang bidangnya tentang quantum device and technology gitu. Dia bertanya, tadi ada mesh pattern ground plane yang di sekitar qubit, itu untuk mengurangi disipasi atau eddy current, apakah ukurannya harus tertentu Pak, dan berapa? Iya, jadi ini bagian dari learning, dan kita nggak coba untuk pelajari ini, but we know that we cannot use any number. Jadi kita menggunakan inspirasi dari sebuah paper yang saya Pak Hamzah cari dari grup John Martinez. Jadi di sana first author-nya kalau nggak salah Jimmy Chern. Jadi mereka itu mencoba menaruh ini mesh pattern ini, yang kalau misalnya Pak Hamzah maksudnya ini kita namanya flux spinning hole. Jadi dia berbentuk is a hole, dan itu kalau nggak salah mereka mempelajari efek dari flux hole ini sebagai fungsi dari distance dari qubit tersebut. And here the number is about 10 micron or so. 10 Tapi kalau mikron. misalnya Bapak lihat di desain lain, like this is aluminium. Some people like to use niobium, dan mereka itu flux hole-nya cukup besar. It's like the whole thing is almost like a flux hole. So
And this is like kita nggak punya banyak waktu untuk belajar ini, but we know that we never really change this number. Baik. Pak Hamzah It's mungkin not ada possible. follow up atau cukup? Oh ya, terima kasih. Cukup 10 mikro ya, rule of thumb-nya. Oke. Roughly, Terima kasih. yeah. Oke. Baik. Saya akan ditarik papernya John Martinez about Martinez ya, about John this. Martinez. Oke. John Martinez, ya. Oke. Terima Siap. kasih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Riza Alaudin. Ini pertanyaan umum. Apa kriteria good or bad qubits? Apakah ada keterkaitan dengan error correction? Yeah. So I don't know whether there's a good or bad qubit. Well, we know what we don't want. Yang kita nggak mau itu ada qubit yang coherence-nya rendah dan qubit yang coherence-nya bagus, tapi kalau misalnya tidak bisa dikontrol dengan baik atau dibaca dengan baik juga tidak berguna gitu. Dan ada kaitan dengan error correction karena untuk bisa melakukan error correction kita itu perlu physical error rate-nya di bawah threshold tertentu. Kalau dia tidak di bawah threshold tersebut, maka your error correction just cannot work. But once it's below that, it should in principle work. But to be below that threshold itu kita perlu good control fidelity. Jadi the envelope of your the shape dari pulsa sinar kamu itu harus tepat. Number one. Number two, they have to be usually pretty short. Why? Karena kita masih belum punya transmon, at least us, like yang tinggi lifetime-nya. Jadi when you do your gate, your qubit decay, right? Jadi mengapa kita punya 2 qubit gate yang cukup jelek karena gate kita itu cukup panjang, and ketika kita mau gate tersebut maka qubit kamu decay, so that makes an error. That's what people call the incoherence threshold, and we want all this to be good so that we can go to error correction. Baik, terima kasih Pak Sandoko. Untuk Pak Riza, bagaimana? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak Sandoko. Baik, ya sama-sama. Berikutnya pertanyaan dari Pak Grace Predika. Ada 2 pertanyaan di sini, Pak. Yang pertama adalah tentang tunnel barrier ya di Josephson Junction. Apakah merupakan naturally formed oxide atau deposited seperti menggunakan atomic layer deposition? Kemudian seberapa bagus kualitas barriernya dan usual yield-nya dari fabrikasi? Okay, I don't really have this number. Tapi you can do both. Like naturally formed oxide itu tadi bisa ya, sama deposited dan ALD. So we do naturally formed oxide, tetapi juga ada yang berusaha. Kalau tadi kita ada ingat saya mengatakan 2-level system, this 2-level system is very very bad. And salah satu suspicion kita tentang 2-level system in qubit itu since like 1 decade ago is that oxide ini yang kita bentuk secara naturally, they are just amorphous. So we thought it was there. Okay. But, it turns out that nature is harder than that. Like, I think people try to grow ALD, like grow a proper junction, and yet, like it didn't seem to improve things gitu. And how good is the quality of the barrier? I don't have the number, but quality atau tadi yield-nya ya? Yield-nya belum ada. Yang it looks ugly, it works very well. Okay. If it looks very good, sometimes banyak, I think material scientists yang berusaha come in and try to tell us that you should build a better, and then they do it, and then like, why is it not working? Gitu. Okay, it's more complicated than that. The yield of the fabrication, I think, maksudnya kalau yield itu ada junction yang hidup after fabrication, I don't know. I think it's above 90% or so. Dan ini tergantung sistemnya. Kalau sistem seperti kita itu, we don't really have a lot of dead junctions. The junction can be off, but not dead. Tapi kalau misalnya ada yang menggunakan design seperti IPM, which with a floating qubit, that is very sensitive, and that is when it's much harder to make higher yield. But people have done that. Oke. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Grace. Mohon maaf jika penjelasannya tadi terlewat. Bagaimana caranya mengentangle qubits dengan secara hardware ini? Kemudian apakah bisa dengan coupling melalui kapasitor? Betul.
So this is what people do, and inilah ada salah satu teknik yang dipakai di masa-masa awal. Let me just go to the slide. Okay, jadi di masa-masa awal superconducting circuit, how do you couple two qubit? You make them close to each other. That static coupling is what you can generate. Jadi dengan static coupling, you look at the Hamiltonian, you dress the Hamiltonian, and because it's dressed because of the couple, itu ada natural coupling, and you just need to activate that coupling. And it has yield what yang dipakai IBM dulu is namanya cross resonance gate, and it works very well, and it's really one of the simplest gate you can think bisa dimengerti. It's much simpler than what I can describe here. But the problem is adalah you have these constantly on interactions. Jadi even though your qubit is not doing, kan kita punya quantum processor and not all the qubits are dioperasikan at the same time. So ideally qubit yang tidak kita operasikan, they should just stay there. But the problem, because you have this constantly on interaction, your qubit in the block sphere is rotating while you're doing operations, even you don't want them to happen. And what people do around the world, ada mencoba meng-cancel this. And I think IBM tried to do that, but it seems that these days they are moving to a different architecture, which is what I show you over here. Jadi instead of just capacitive coupling, dia itu diseparate oleh sebuah tunable coupler. Jadi hanya ketika kita ingin melakukan interaction, kita geser couplernya ke tempat di mana dia bisa melakukan cukup interactions. So how do you entangle the qubits? You have to find the right transitions. So for instance here, di sini saya tunjukkan hanya ketika qubit kamu itu di state 1-1, then when you apply this interaction, you will incur a -1 phase shift. If you're in other state 1-0, 0-0, or 0-1, you can never do this. And this is enough to create your entangling gate. Jadi ini tergantung dengan interaksi yang kita punya. Baik. Oke, Pak Grace, apa ada tanggapan lagi? Sudah cukup, Pak. Terima Cukup kasih. ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik sekali ya. Saya jadi antusias rekan-rekan bertanya. Dari Pak Abdurrahman, terima kasih atas insightful presentation-nya. So far yang saya pahami, superconducting qubit itu dikontrol menggunakan microwave frekuensi. Nah, sehingga saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang terjadi di dalam quantum processor ketika menjalankan multiple gate seperti CMOS gate? Mungkin itu dulu, Pak. Apa yang terjadi di dalam quantum processor ketika menjalankan gate seperti CMOS gate? Essentially, state dari qubit kita itu ya di-entangled in one way or another. I don't know how to explain entanglement in a natural way, but essentially state dari qubit tersebut yang tadi saya tuliskan sebagai joint state between two qubits, now we cannot describe them as a separate system, and ini ada resources yang kamu butuhkan untuk melakukan your quantum computations. So there is some funky ways happening in a quantum processor, but essentially it's a big entanglement process happening there. Oke. Apa yang terjadi dalam quantum processor ketika kita mengentangle dua qubit? I don't know. It's like ideally you don't see it, tetapi ketika kita mencoba membaca statistik dari qubit tersebut, statistiknya itu bukan statistik yang bisa di-describe in a classical probability theory. And that's why quantum mechanical, itulah mengapa running quantum algorithm is there is some promise in that, karena ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan in classical world. And now the question is like, what kind of problem can we use to solve this problem? Oke. Bagaimana Pak Abdurrahman? Ada pertanyaan lebih lanjut atau tanggapan? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin maksud pertanyaan saya itu begini, kan ketika kita mengontrol satu qubit ya, itu kan berarti kita menginduksi microwave sinyal ke situ ya. Nah, ketika itu dua qubit itu, apakah microwave-nya itu di dua qubit itu, terus apa yang terjadi di kedua qubit itu, maksudnya seperti itu. Okay, so essentially, when you are running your quantum operations, your quantum algorithm, the two qubit gate that you do itu tergantung. Kalau misalnya kamu menggunakan cross resonance gate yang dikatakan di awal itu,
you have to send it when you need to do the entangling gate. Tetapi kalau misalnya dengan arsitektur seperti kita ini, when you want to run 2-qubit gates, you just need to send a pulse to this coupler. Kita itu tidak perlu mengirimkan state ke microwave controls ke qubit ini. Because the qubit should be just where it's supposed to be when you're running quantum algorithm. If you see what I mean? Then you don't need to send microwave pulses to your qubit unless that is what you want to do. Terus Okay, ketika better. 2 qubit itu bukan neighbor, itu gimana? Yes, this is where ini lebih advanced. So while okay, let me just start from superconducting qubit. The good thing about superconducting qubit and the bad thing, and this is the reason why people come up with surface code architecture, is because you can naturally rely on neighboring qubits, right? You can have a pairwise coupled architectures. But if you want to, misalnya, swap populations from one qubit over here, let me just show you over this one. Misalnya, kalau misalnya kita ingin entangle qubit ini dengan qubit ini, it's not natural. So what you have to do is that you have to come up with a certain circuit yang will try to entangle, let's say, this qubit, this qubit, this qubit, this qubit, this qubit. And this means that you actually have a longer pulses. Jadi kita nggak bisa melakukan entangling langsung between next nearest qubit. And this is kind of the nature of our system. If you are doing atomic system, like what they show in the latest paper by Harvard in atomic system, there, no local interaction is for free. But for us, it's not for free, and we have to do this kind of swapping around to entangle like 2 qubits next nearest. That is why salah satu hal yang people in the superconducting qubit will try to do to show that you actually have a really good quantum processor is to generate a so-called huge GHZ set. The GHZ set is the Greenberger Horn-Zeilinger. Yeah. It's like 0.00111. Because for an architecture like this, it's not natural. If you have a 60 qubit, you want to generate 0.000 plus 111 of a conducting circuit, like, is very hard. Why? Because you actually need a very, very long coherence time to do that. So my answer is that you have to do a lot of swapping between that. And itulah di mana kayak circuit optimizations and things could be useful. But that's as much as I know about this. Oke. Baik, mungkin cukup ya Pak Abdurrahman. Kita masih ada 3 pertanyaan sisa ini dari Terima kasih, penanya Pak. di chatting. Terima kasih Pak Abdurrahman. Selanjutnya dari Pak Heski, ini mungkin pertanyaan cepat. Biasanya kalau kita simulasi di Qiskit menggunakan classical computer dengan jumlah qubit rendah, hasilnya lebih bagus dari quantum computer. Nah, pertanyaannya kapan kira-kira kita bisa dapat quantum computer yang lebih baik beyond NISQ misalnya? Pertanyaan yang ke saya, pertanyaan ke IBM mungkin. I think they are working very hard. Mungkin what happened is that the good machines you have to access via private connections yang mungkin harus dikenal dulu orang di dalam IBM, and then they will give you access to better processor. Kapan kira-kira? Hopefully with error corrections is going to be soon. Baik. Tapi saya jadi ada satu pertanyaan iseng aja. Tadi kan pakai Qiskit metal ya, itu ketika publish nggak masalah ya? Itu nggak perlu kerjasama dengan IBM ya, seperti itu? No, it's open source. I think, of course, like, okay, this is public, so I shouldn't say this too much. Tapi it's open source. And then I also, saya juga contributed to Qiskit metal. So untuk membangun flip chip system ni, like, they cannot do it. I mean, they probably don't want to do it. But I need it, so I built it, and then I put it up in Qiskit metal. But it's okay. Dan kita juga academic group, like, we're not selling this, so yeah. Yeah. Sip, 2 lagi nih Pak Sandoko. Pertama yang dari Pak Hakim nih berikutnya, bagaimana cara mengimplementasikan surface code, terutama yang bisa melakukan error correction ke dalam fabrikasi chip untuk quantum computer? Okay, this is what you see on the screen. This is an example of close to surface code. This surface code itu dia pairwise coupled, and then you have one data qubit coupled to the auxiliary or syndrome qubit, and so this is how it's supposed to look like. Tapi masalahnya sekarang bagaimana cara optimize performance quantum processor ini,
And this is definitely not more elements in this processor, but that was not the focus of this chip. Baik. Mungkin cukup ya Pak Hakim. Saya ada langsung ke pertanyaan terakhir kalau berhubung ini waktunya, kalau di Pak Sandoko sudah cukup malam. Dari Pak Albert ini, apa maksud decay pada qubit yang jarak dengan qubit drive-nya cukup dekat, dan apa dampaknya kepada qubit tersebut? Iya, jadi qubit kita itu, it's just everything around the qubit is like a decay channel. Jadi the substrate, the loss is a decay channel. Kalau kita punya sebuah antena yang dekat dengan kita, there is a decay channel. And why? Because antena itu terhubung dengan your room temperature, cryogenic attenuators, nah itu semua attenuating. So dia itu kalau misalnya terlalu dekat, maka dia akan mulai mendecay energinya ke drive line-nya itu. So that's why they cannot be too close. Kalau dia terlalu dekat, ya dia decay. Okay. If you see what I mean, if the coupling is high, it's like you are coupling intentionally a bad source to your qubit. Seperti apa ya? Seperti I don't know what is the right analogy. Ya seperti ada sebuah ember dalam pasir, and then kita itu bohongin dari bawah. But we just need to get some, but instead we actually put a big hole, and as a result, pasirnya semua itu jangan jauh lebih cepat. Yang kita mau kan pasirnya itu kita ambil, and then kita taruh do our stuff, but instead it just goes down to the floor. Oke. Bagaimana Pak Hakim, Pak Albert, apa ada tanggapan tambahan atau pertanyaan? Oh, mungkin ini terakhir banget. Ya, ini dari salah satu mahasiswa. Apakah untuk mengerti PowerPoint tadi harus mengerti quantum mechanics dan electrodynamics? Nah, mungkin ada nasihat secara umum Pak Sandoko bagi para mahasiswa, bagaimana berkarir di bidang ini ya? Mungkin saya ganti pertanyaannya. Saya setting presentasinya untuk advanced undergraduate and above. But essentially, sebenarnya untuk to understand quantum state manipulations is like you need just first year undergrad, like you just need to understand what is a two-level system and basic quantum mechanics. The electrodynamics yang tadi kan saya bicarakan adalah how to build a quantum processor. There you need to know a lot of very strong electrodynamics yang kita perlu tahu banyak cara mendesain, mensimulasi seperti ditanyakan Bapak yang pertama. And there you have to understand EM. If you want, kalau misalnya kamu ingin mencoba masuk ke bidang algorithm, and there actually you don't really need, I know, but you don't need to know a lot of quantum mechanics, but you need to be, very smart to think about algorithm. Mungkin kebanyakan matematika mungkin. Kalau ke bidang fabrications, is like material science. Bidang designs, like you really have a good EM. Okay. EM study. Ya, mungkin nanti kita bisa bagi resource juga ya. Saya sendiri ada beberapa resources yang kalau ngelis karir di bidang quantum technology itu perlu basic knowledge-nya apa aja gitu. Bagaimana Mbak Janice? Nanti kita follow up. Oke, berikutnya dari Pak Albert lagi. Masih izin melanjutkan pertanyaan mungkin terakhir ya Bapak Ibu sekalian ini. Apakah qubit yang sudah decay masih bisa digunakan? Kalau qubitnya sudah decay to the ground state, you cannot use it. But there's not something you can predict. That is why you run average measurement. So in average, you get sometimes they are there, sometimes they are not there. But if you get average, you get the result. But that's not something you can find easily. You can know easily. Untuk melakukan teknik seperti ini, melihat apa qubit yang sudah decay, itu menggunakan namanya feedback. And sampai sekarang tidak begitu banyak instrumen bisa melakukan feedback. They are, but it's very expensive. But usually for us, like for me, for instance, yang tidak punya akses ke instrumen seperti itu, ya tetap digunakan. And what happened is exactly what yang Bapak tadi tanya, kenapa dia menggunakan classic computer, simulasinya lebih bagus daripada menggunakan quantum computer. Oh ya, Pak Heski tadi. Exactly because qubit decay is you average them. So mungkin yang lebih advance lagi adalah kalau dalam paper-paper itu banyak menggunakan post selection. Jadi dia lakukan eksperimennya, and then dia lihat apakah at the end of the experiments the qubit is still alive. If the qubit is still alive, then you take the result. And there usually
with post selection result is better. Tetapi that is not that is not scalable. Karena usually to go to the regime di mana post selectionnya is so good, you pretty much throw away 99% of your data, which is like almost not very useful as well. But it works. And that's why you really need error correction. The nature does the error correction for you. So you don't need to know that is that or not. It's just autocorrect. Baik, cukup ya Pak Albert? Oke, sama-sama ya. Nah, ini berhubung waktunya sudah habis, tapi saya masih mohon satu lagi aja, ini terkait Santai, ya. apa? Ini pertanyaan saya sendiri, lebih ke non teknis ya Pak Sandoko. Kan ini kami di sini ada rekan-rekan pusat riset fisika kuantum, kemudian ada rekan-rekan mahasiswa, ada kolega juga. Tadi kita itu lebih dari 50 orang sebetulnya, tapi ini masih sanggup hadir 47 di sini. Barangkali Pak Sandoko ada saran, masukan, nasihat buat kami semua yang ada di Indonesia, bagaimana kita bisa terus lanjut berkiprah di bidang quantum science and technology, Pak, dan bisa turut bersaing lah gitu. Wah, kalau itu pertanyaan memang susah. Tapi menurut saya mungkin ada insight ya, insight Pak Sandoko melihat dari luar, kemudian Indonesia saat ini bagaimana ke depannya kita bisa turut kontribusi gitu. Ya, sebenarnya saya juga mungkin lebih banyak coba berinteraksi dengan komunitas di Indonesia, tetapi hari ini sainsnya itu cukup berbeda dengan sainsnya yang 20 years ago. Nowadays, internet is almost everywhere. Like this barrier of knowledge, like it's not supposed to be there anymore. Today, you can go to Qiskit, access their computer easily, but that's not something possible during last time. Then menurut saya, advice yang saya punya itu advice yang very outdated. In the sense that I thought, okay, it's very hard because you cannot build hardware. Tapi sekarang IBM provides it for you for free, the small one. Dan nggak cuma IBM ya sebetulnya, nggak cuma IBM kan, ada perusahaan-perusahaan lain juga ya. Yeah, but you need to pay. But this is the thing. Kalau misalnya Brain Quantum, I mean, like, as a governmental institutions, I think there is a bargaining point to talk that to gain access to bukan hanya resourcesnya, bukan hanya komputernya, but to gain access to training, to talk to the people yang can help you run the things that you want to do. Ya. Pengembangan SDM-nya juga ya berarti. Pengembangan sumber daya manusia, training. Because like, karena yang saya bicarakan ini is just about chip design. Calibrating the system, like I never talk about it at all. Like, it's like a completely different. Mereka Google, like they are hiring computer scientists like crazy to calibrate their qubit system. Like you don't need to know about quantum mechanics, you just need to know how to make it optimize, etc. Jadi banyak hal sebenarnya bisa dilakukan, but the advice is to start early. Okay. I know it's not very useful advice, tapi to start early, and we are entering the frontier of research di mana quantum mechanics itu menjadi lebih applied dan lebih bisa diterapkan. And this is not something we've seen in the past 20 years. I mean, like, saya tidak begitu muda tapi tidak begitu tua juga. Tapi in the 80s, like nobody would have thought we can build a macroscopic system of quantum yang bisa kita manipulate coherently. Bisa dikontrol juga ya. Yeah, and this is really amazing. Like, and one of the things I heard adalah, these days, like people working on this black hole physics, it seems that this quantum error corrections is coming up there gitu. And maybe black hole physics ya. Oh ya, ini ada teman-teman fisika partikel juga di sini sama kosmologi. Ini I don't know much, but tapi I heard that it turns out that it might be possible that around the black hole or something, like the nature is doing error correction at the very fundamental level, and maybe building this computer will help us figure that out, or maybe one day we'll build a quantum computer in black hole. Oke, baik. Itu saya baru dengar kalau itu. Mungkin nanti teman-teman fisika partikel kosmologi bisa cek tentang ini. I think it's very interesting, like error corrections, dan yang saya dengar adalah bahkan if one day people cannot build quantum computer, semua teknologi yang kita buat untuk membangun sistem seperti ini itu can be useful in a commercial way anyway. Oke. Baik.
Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sandoko ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita kontak-kontak kembali, tidak Yes, terima kapok. kasih. Let me know. Dan terima kasih juga secara khusus nih Pak Iwan Darmadi tadi sempat hadir karena kami memang mengontak Pak Sandoko melalui jalur Pak Iwan ya dari Pusat Yes. Riset Fotonik. Barangkali nanti Thank you, ke Iwan. audiens yang lain ya, Pusat Riset Fotonika. Ya, Oke. Tapi saya happy to help kalau misalnya Pak Ahmad dan teman sana want to kind of work, and if I can help, I'm happy to help in any way I can, to give Iya. advice or whatever gitu. Baik Pak, terima kasih If banyak it's ya. about hardware, I can help. Kalau software, I Sure. don't know. I don't have too much. Oke ya, Oke. baik. Dengan demikian ya kita ucapkan terima kasih kembali pada Pak Sandoko dan seluruh peserta kolokium yang selalu antusias ya menghadiri event ini. Kita hanya tanpa partisipasi aktif Bapak Ibu rekan-rekan semua ya. Nah, mudah-mudahan di kolokium-kolokium berikutnya bisa terus hadir rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Nantikan informasi detailnya sekitar beberapa hari sebelum kolokium, ya 2 kali sebulan biasanya kita ya di laman Facebook sama Instagram Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN dengan akun quantumresearch.id. Dengan begitu saya ucapkan atas nama Pusat Riset Fisika Kuantum sampai jumpa ya Bapak Ibu sekalian di kolokium berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Sandoko, selamat istirahat di sana. Mohon maaf mengambil waktunya sampai malam sekali. Santai. Ya, baik ya, Oke. semangat semuanya Thank you, dan Pak mari Ahmad. kita ya terima kasih banyak, selamat melanjutkan pekerjaan bagi yang di Indonesia dan ya sampai jumpa bagi Pak Sandoko, selamat istirahat. Kita akan end meeting all for all saat ini. Mari demikian. Selamat siang dan malam.